Jambol. Sama kakuha. Amaro. Matalog ka. Gogo. Potensyal. Ibang. Potensyal. 2-4-2. Still by Santos. Santos. Kapto Amaro. Amaro. Gogo. Ibang tayo alon. Matalog. 2-4-2. Amaro. Gogo. Follow pa ng alon. 2-4-2. 10 seconds to shoot. Digaspi. No? By Antonio. Bilis ni Gelem, no? Pakabilis ng bata. Antonio J. 2-4-2. Score po natin. 6-2. Ay, Santos. Follow pa ng alon. 2-4-2. Easy. Good play. Ayun si tayo, makarang ala. Libre-libre si Amaro. 1-4-2. Gusto. Pasok ang pangalawa. 10 seconds to shoot. Ulap J, no good. Import by Odensian. Odensian, pass to Tayaw. 2-4-2 Tayaw. Pass to Amaro, libre. Amaro! 3 points. 9 seconds. Pass to Ligaspi. Pass to Tapan. 9 seconds. Pass to Ligaspi. Tapan. Odensian lang bola. Odensian lang hindi sa bola. Pass to Amaro. Libre naman. Pass to Amaro again. Once again. Out again. Ito na po yakin ang sa loob. Ay, tama na. Bodo, pasto pasyon. Pasto Malyari, Bay. Pasto Malyari, Bay. Tapan. Bola lang 16 seconds to shoot. Pato ang bola. Pato, matake, Bay. 2-4-2, pato. Sarap pala. Napagalaw. Pwede lang. 2-4-2. Rebound by Abidjan. Pasto Malyari, pasto pasyon. Napakabilis si Pasyon. Late. 2-4-2, Pasyon. Sure pare, ikis kita. Pangalawa. Rebound by Manuel. Ayan si Manuel. Makatake. 53 seconds. Manuel, 2-4-2. 15 to shoot. 10 to shoot. 2-4-2, Pato. Ito, pass to Manuel. Manuel nakalusot. 1-4-2. Manuel. Pass to Sam. What's up again? 3.9. Bang, bang, bang. 3 points. Bato. Pass to Ligaspi. Pass to Bato. That's a drive. 1-4-2. First throw. Second ball. Pass to Bato. Antonio na tigilan na ako ni Albert. Professor, there was a net. 3 points. Pagdating shot. Napakaraming batang to. Kinahangin ang Polika ay tayo ng Gaspi. Sultan, paso yung Steven. Bang! 3 points. Nato, pass to the bread. Ayan, perimeter sa Bogang Soma. Wasak. Oh, ay, nasa pa. Ganda naman. Nice one, mga idol. Nangimaya ang bola. Sinasakay ang bigil. Sayang. Nagkagaw pa rin. Tanael. Move for 2.
umatake. Short. Hindi ka paggabi. Panghapon ka lang. Segundo. Abilis. Sumunod. Abilis. Anong depensa ang nakakapigil sa akin? Sabi niya. And to shoot. Wanda, tumukod sa press. And 3-point. Back to the third. And to shoot. Open na open. 2-4-2. Wanda, pass naman yan. Hindi ka na binili sa ilalim. 2-4-2. Ligasi, umatake. Nice one. 4-4-2. Nangyari, pass the ball back again. Lumabas sa press. Mainit na mainit. Togo, 3 points. Sa 10. And to shoot. Manuel, lumabas sa press. Naribang ni Ligasi. 2-4-2. Last 5. Nangyari. Tumunturay Bodo, sumibot ko, 1-2, 2-4-2. Antonio, walang Jenny, no good. Hindi ba dito rin si Gaspi? Sebastian, 2-4-2, Sebastian. Para ito. Bato, umatake. Pass to Sebastian, walang Jenny, 2-4-2, Sebastian. Santa walang Jenny, lumura. Gaspi. Pass to Antonio, naging isa. Antonio, matake pa rin. Nice take. Gaspi. 2-4-2, Gaspi. Pass to Sebastian, pass to Bato. 9 to shoot. Bato, ganda pasa kay Sebastian. Dahil 2 points para kay Sebastian. Balyay. Pass to Amaro, libre. Amaro, dahil 3 points para kay Amaro. Ay si Bayani, Silvio Buenaventura. Buenaventura, libre. 2-4-2, Buenaventura. Manuel, mukhang atake niya. Hey! 2-4-2, Manuel. At lumalangan po, ako nabawa ng birthday. Ay na, potensyal, lipat. 2-4-2, potensyal. Amaro, 2-4-2. Sultan, ayan si Sultan. To Amaro again. Amaro, 3 points. Wow. Pangalawa, pasok. Pasok. Sabret. Tayo out. Sabret. Sultan. Gusto ko yun. Pasok na kalon. Wala. Patulinsan pa ng bola. Bola. Si Tanael, matangay para si Manuel, Jay, 2-4-2 para kay Manuel. Sultan ang bola. Sultan, matangay, lumipad. Ay tao si Red, counter. Ligasi, 10 to shoot. Manuel, tumabag lang sa pre, wala pa rin. Ligasi, 2-4-2. Manuel 2. Manuel 3. Manuel again. 2-4-2. Manuel. Potensyal, umatake. Wala. Ito daw ni Gaspi sa Manuel. Buenaventura, wala ang ball, pero sa kanya pa rin. 2-4-2. Buenaventura. At si Manakot. Natalon ang bola. Ay, Tayaw, bumatake, Tayaw. Pass to Malyari. Malyari, 2-4-2. Para kay Malyari. Antonio, bumita. Pass to Buenaventura, nice, 2-4-2. Buenaventura. Amaro! Santo again, dito may katalon. Tawag na naman si Red.
bola. Ayun na, si Tayaw na atake. 2-2 para kay Tayaw. At 8 na naman po ang kalamangan ng Boss Jay. Manuel ang atake naman. Pwede kakayanin. Benaventura, good for 2, Benaventura. Potensyal, may tawag, basket, foul, para potensyal. Nagsushoot. Antonio Reyes, good for 2, para kay Antonio. Pero piso si Tanaen, ang receive kay Manyari, Paso Amaro, isa ng bola, Paso Tayaw, Reyes, Bobo, potensya ng bola, potensya, 15 seconds to shoot. So, pakagod ng pasa naman yun para nagulong potensya, good for 2. At 8 na po ang kalamangan ng Boss Jay. Antonio, short. Amaro, yung mga atake. Good for 2, Nangyari. Ang kulalo. Manuel, atake. Manuel, good for 2. Sultan. Basket Tayaw nag-iisa, Paso Amaro, Buko, Amaro. And Paso Sultan, 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Amaro, Amaro, 3-point. Sultan. Last 2 again. Siyempre na po ang kalamangan ng Boss Jay. Makakahabot pa kaya? Siyempre na naman si Amaro, good. Isula. Pato. 10 seconds to shoot. Si West Judge. Good si West Judge. 15 seconds to shoot. Ang shot clock. Yan po, pasok. 5.